Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Foli ani tanni ni waliɲumandɔ an b'o di filɛlibaga cɛman ani musoman minnu sɔgɔlen don Zikiri Plus la ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Bamananw ko ten ko diɲɛ dunu de n'i y'a gosi maaw b'a mɛn n'i ye tɔgɔ fana sɔrɔ maaw b'a mɛn. Bisa an bɛ Segu alhamdulilayi an bɛ Kabako Morikɛ fɛ yen an sigilen don an ka émission mandi kan Laminɛdaw ka fayida kɛnɛ. An tɛ taa ni kuma ye yɔrɔ jan an bɛ kuma di Morikɛ ma a bɛ foli di a kanubaw ma diɲɛ kɔnɔ. Morikɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yana ka foli di an b'an sinsin n'an ka sɔli ɲuman ye n'o ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما كلك والهادي لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم حق قدره ومقدار العظيم آمين. نقول لما سيزي أمي فولي بلا أنك جناتك سبب منو أنفعنا بوي أنا أنك نيوم منو بي malikona munu bi malikoka ami foli bila bela jele mo inshallah nan sigle la da keneka la dam ni a tinya to la sa fo na alaka ina salama ami dugo ke alaka na cheja ya rabbi parce que ma site saka kishamo salam alaikum ko dugu bila ka kusala da wuli ay wasa an chokura ni aga émission mandi sigle aw sigle no ga min kono juma o juma Laminɛdaw ka fayda kɛnɛ k'aw kulo nɔgɔ bɔ k'a ka hamiw ta ka bɔ ka taw sigiyɔrɔ la k'a ka dimiw ta ka bɔ ka taw sigiyɔrɔ la a sɔgɔlen to yɔrɔ kelen pe Zikiri Plus numéro 1 de l'actualité musulmane. Karamɔgɔ bi an bɛ Segu an déplacera ka na alhamdulilayi ala ye hɛrɛba dɔ k'an ye karamɔgɔ yɛrɛ ka muso filanan ala y'o garisɛgɛ denkɛ la alhamdulilayi an nan'o denguli la a bɛnna ni juma fana ye komi laada don n y'o fɔ aw ye dugubila ka kusa laada wuli ye an b'an to yan n'ala sɔnna ma aw mago bɛ fayida o fayida la émission in na aw mago bɛ jigiya o jigiya la émission in na a bɛna bɛɛ sɔrɔ inshallah an tɛ taa ni kuma ye yɔrɔ jan an bɛ se ka don baara kɔnɔ karamɔgɔ n'ala sɔnna n ye maa dɔw ka bataki sɔrɔ ko maa ko a ka d'ale ye i ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di parce que dɔw bɛ yen nɔ u sɛgɛnnen don n'u da dilan na u bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i b'a sɔrɔ hali u kamalenkɔrɔma dɔw bɛ yen musotigiw yɛrɛ don mais n'u da dilan kan u bɛ ɲɛgɛnɛ de kɛ k'i bɛ se ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di o tigilamɔgɔw ma. Bon, ala kan sababa bɛ n bɛ fayida di nka caman bɛ bana don bana jumɛn de kunnafɛn bana dɔɔni b'a la quoi parce que an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi i y'a faamu bon n'o bana b'i ka denmisɛnnin na kun an bɛ o di bagan bɛ yen n'o y'an ka sokɔnɔ bagan ye n'an b'o di sɛ kan i b'i sɛ lajɛ sɛ bugɔyɔrɔ sufɛ i b'i hakili to a la i b'o bɔgɔmugu dɔɔni de ta k'a bila ji la n'a ɲɛma jɔ la a datɔ la i ka to k'a d'a ma sɛ bɛ buguli min kɛ fan kan fo ka tɔɔrɔ ka sɔrɔ a ma degun a ka ca ala fɛ a b'a bugu sugunɛ in kan fo ka dugu jɛ a tɛ maloya sɔrɔ a la o tɛ cɛko la o tɛ musoko la o tɛ denmisɛnnin na o tɛ maakɔrɔba la bon n'o ma sɔrɔ kun buba bɔgɔ mun yɛlɛlen don jiri kan i b'o kɛ o kɛcogo fana na a ka ca ala fɛ o fila kɔni an ye mun jarabi ka mun lakale k'a sɛgɛsɛgɛ o fila la an bɛ se k'o di bon n'a kɛra a bananama ye kun jija kɔni parce que an sɔrɔli a gɛlɛyalen don k'a sababu kɛ mun ye k'o ka ca i y'a faamu numéro minnu dil'a ma n'a mago bɛ na toujours n y'o de fɔ numéro minnu bɛ yen a y'olu dɔ wele ni mun don n'ala sɔnna ma a b'a sɔrɔ ni y'an wele n'an sera ka suya ji dɔ dilan ka d'i ma haminako min b'i la n'o y'a sɔrɔ den tɛ se k'a fɔ e yɛrɛ k'a fɔ parce que e de woloden don n'a bɛ e yɛrɛ la e yɛrɛ k'a fɔ ji min f'i ɲɛna cogo min na e k'a kɛ ten n'i y'a kɛ ten n'ala sɔnna ma i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o ko la masha Allah inshallah faamuyali ɲuman o ka sɔrɔ nin kumakan in na ni mɔgɔ minnu y'a kɛ yarabi ala ka barika don a la a kɛbaga ye Laminɛdaw ye a minɛbaga ye ala ye n'ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ banabaatɔw bɛɛ lajɛlen ala ka kɛnɛya di an ni u bɛɛ lajɛlen ma. Morikɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa ni ɲininkali ye parce que an bɛ ka don waati dɔ de kɔnɔ sisan kalo barikama a bɛ ka sɛnsɛn ka na n'o ye sunkalo ye musaka ko dɔw i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen sa ka d'u ye ka sukaro caman san ka bila o kɔrɔ walima ka malo caman san ka bila o kɔrɔ fo ka sunkalo tɛmɛ mais a se tɛ yen nɔ Morikɛ olu bɛ se ka mun de kɛ. Bon yanni an ka boli k'an bɛ ko caman fɔ an ka fayida fila di ka se sarakati ma parce que toujours n'i y'a mɛn n ka base kɛ sarakati ale de bɛ ti mɔgɔ labila bon an delila ka fayida di nka ni waati janyana ka ban mɔgɔ bɛ ɲinɛ ka sɔrɔ i m'a dab'a kama
sunkalo yɛrɛ la n'an ma sun tigɛ ni mun ye n'o ye kangaliba ye sunkalo dontɔ filɛ jija i ka a furabulu jateden 102 i k'i ko a la n'i ka sunko hami a ka ca ala fɛ kasa min bɛ tugu i kɔ ala bɛ sɔrɔ d'i ma sɔrɔ min b'a to n'i ti lebu o ye kelen bon o kɔfɛ turabuden dɔ bɛ yen ko adama n'ale bɛ turabu gɛrɛsɛgɛso don turabu so 2nan don i jija su fɛ i k'a sɛbɛn di la siɲɛ 100 i k'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ i ka su daminɛ k'i hamina de fɔ a la k'a min i t'o kɛ sunkalo kɔni kɔnɔ f'i ye k'i b'i bolo ja mɔgɔ ye siga kɔni t'o la o ye adama ye bon kɔfɛ an bɛna di ɛnzan la n'o ye denmuso ye i y'a faamu ale bɛ sɛbɛn cogo jumɛn kelen fila bon camancɛ kelen mun bi fo laban na i y'a faamu i jija kɛnɛgɛ kisɛ kelen suguru dun waati a denkɛnin ci i ka kɛnɛgɛ kisɛ d'a kan i bɛ ala deli n'i ka sɔrɔ n'i ka kununi ye kununi jumɛn ko don warimugu la ou bien c'est à dire i bɛ balo ni fɛn min ye o sɔrɔli la quoi i y'a faamu i bɛ kɛnɛgɛ kisɛ kelen de d'a kan i b'i jija k'i bere k'i nɛgɛ k'a ta n'i y'o ɲimi bon i ye fɛn min hami fɔ a la n'a sɔrɔla kun i y'a faamu ka se ka sunkaro yɛrɛ ja i bolo tuguni ni jiginya so bɛ maa min ka yɔrɔ la sukaro demi y'i ja o kulo kelen y'i ja o i ye hami d'a kan i ka taa fɛnsɛ jiginya so sanfɛ a ka ca ala fɛ n'i y'o kɛ kɔni jiginya o ja min sɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn ni wari n'a bɛ sɔrɔ n'a tɛ sɔrɔ i b'o dɔn bon ni baloko don fana turabuden dɔ bɛ yen ko nuhunkɔrɔ i y'a faamu n'ale ti dɔrɔn ale ye fila kelen i b'o ci ka den 6 suma min ka di ye o d'a kan i k'a saraka i k'a to ten i ka ko tɔ to ala ma n'ala sɔnna ma jigin o ta ka jigin cogo min na ka t'o mara o suma kɔni i t'i ba o dunni na so kɔnɔ siga kɔni t'o la o tɛ kelen n delila ka ji tigɛ alibayari dɔ fana di n bɛ segin a kan bi parce que sunkalo kalo kelen kɔnɔ kalo 4 kalo 5 musaka de don ala k'a ta fanga d'an ma ji tigɛ alibayaru i b'ale sɛbɛn i b'a sɛbɛn da jumɛn de la i b'a sɛbɛn 777 i jija k'i ni sɛnɛ minnu di kelen sukɔrɔba 7 a tobi n'o ye i k'a dun i ka du kɔnɔ walahi du t'a fɛ baloko la k'an b'a kɛ cogo di n'ala ni kira sɔnna ma ni mɔgɔ minnu ye nin kɛ ala ka barika don a la yarabi ala ka a jaabi lamindaw faamuyali sɔrɔla o la n bɛ fɛ an ka segin an kɔ dɔɔni i tun ye safinɛko kuma dɔ fɔ n'i ma fili a émission enregistré la bon a ka di n ye k'i da don safinɛ in na parce que an bɛ ka don waati min kɔnɔ a nafa ka bon kojugu safinɛ in nafa bɛ bonya a kɔnɔ musakako ni fɛnko la a ka di n ye k'i da don safinɛ in na dɔɔni ka bon safinɛ an kun toujours n b'o de fɔ n'i b'i ka ko la ka taa bon ni ko bala ka jara b'i bolo toujours n b'o de fɔ n'i ye waritigi deli ou bien ala ye jaga de be waritigi ka wari sɔrɔlen o b'a ka jaga bɔ n'a ka wari ye bon dɔnni fana bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɔnni dɔw bɛ yen olu t'i don mɔgɔ la ni sababu tɛ nka i bɛ se ka mun kɛ ka jɔn nafa n'ala sɔnna ma o fana ye ka i fɛ wajibi de safinɛ ni sunkalo ta an t'a di diɲɛ mɔgɔ si ma ni 5000 tɛ nka sen na mɔgɔw ka kuma caya la ne yɛrɛ safinɛ in dilan an y'a bugu k'a caya numéro minnu dilen filɛ parce que ka taa kuma bɔ a ma fɔ ko i bɛ taa san dɛ kumabɔli de don 2000 o ye mun de ye parce que ne y'a ta a ye nafa dilan siɲɛ wɛrɛ a bɛ se ka dilan bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ i nu ma quoi parce que safinɛ qualité 6 de bi fɛn na ou bien 5 bon n'i ko kilisi o b'a kɔnɔ parce que n ka kilisi ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲini ka bilen ko lamini bɛ se kilisi la o b'a la i y'a faamu n'an bolo la turabu o b'a kɔnɔ kuranɛkolo o b'a kɔnɔ jiri b'a kɔnɔ safinɛ e yɛrɛ de b'a ko n'i ka hamina ye toujours n ka baara la n b'a f'i ɲɛna ne tɛ fɛn f'i ye fɛn min bɛ e yɛrɛ la e b'o de fɔ bon ni mun b'a kɔnɔ fana e bɛ tila k'o de kɛ safinɛ i b'a ko nka a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a ka ca ala fɛ a bɛ mɔgɔ ka sɛgɛn de si kari i y'a faamu i b'a fɔ ni ye arroseur don si la cogo min na a b'a kari cogo min na a b'o de kɛ bon banako fana bɛ ten an ko ne safinɛ in bɔ n'ala sɔnna ma numéro minnu dilen don komi an tɛna taa ni ka segin k'o kan n'i y'olu wele safinɛ n'a jiginna 1000 duguma o tɛ lamini ka safinɛ n'a yɛlɛla 2000 sanfɛ fana o tɛ lamini ka safinɛ n ye nin de kɛ dɛmɛ dɔnni kɔnɔna na mɔgɔw ka dɔnni tiɲɛ ye quoi bon baara ninnu fana kɔnɔna na dimi an y'o kɛ f'u ye sunkalo kɔnɔ m'a fɔ n'i ye wari min d'a ma ko a n'i y'i bonya nin na an tɛ bɔ o la nka k'a fɔ i ka nin di o tɛ yen nɔ fo ka taa sunkalo ban bon baya baara ale jiginna 1000 baara fɛn fɛn b'o kɔfɛ o bɛɛ jiginna hali filɛli kɔni buruju gosi an ye 1000 b'o la k'o kɛ 2000 o bɛɛ kun ye adamadenw ka se ka lafiya fɛngɛ kɔnɔna na bon hali ji baara fana na sunkalo mɔgɔ dɛmɛ kama 1000 de don y'an wele haminako la ni bana kɔni tɛ kɔni fo gɛrɛsɛgɛ ko la 1000 de don parce que an y'o kɛ n b'a to an yɛrɛ minnu bɛ émission kɛ
bien ɲini tiɲɛ an ka lahara fana ɲini quoi bon kasange filɛ poche min b'a la i ka ɲuman ye ala k'an fara ɲumankɛlaw kan yarabi o faamuna ni ala sɔnna ma ni ma fili ma ɲinɛ filɛli jama ay min sɔgɔlen don Zikiri Plus la san Lamini bɔra kuma min fɔ i ye faamuyali caman sɔrɔ a la safinɛ in a bɛ yen nɔ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn walima a bɛ Lamini yɛrɛ kelen de bolo a tɛ ne kelen bolo parce que n'i ye Nabura wele ka numéro bɛ yen n'i y'o wele Bamakɔ hali n'i bɛ kɔfɛ n'i y'ale wele i mago bɛ den hakɛ min na n'ala sɔnna a ma i b'a sɔrɔ ale bolo bon Segu ye Dawara n'o ye n ka numukɛ n'i y'o wele Segu territoire kan i b'a sɔrɔ ale bolo Kadija Tarawele n'o ye Burukina bɛ a ka numéro bɛ yen n'i y'a wele i b'a sɔrɔ ale bolo n'ala sɔnna a ma o y'a sɔrɔ yɔrɔw ye min fɔra aw ye sisan a bɛ se ka safinɛ in sɔrɔ cogo minnu na ani a bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na ni olu fɔlen aw ye faamuyaliko ɲuman aw k'o sɔrɔ nin na safinɛ in a nafa ka bon kosɛbɛ nafa caman b'a la n'an ko sisan Lamini k'a da don a nafaw la an bɛ si an bɛ émission yɛrɛ bɛɛ k'a kan émission kelen t'a ban fila t'a ban an bɛ se ka kalo kelen k'a la a émission na safinɛ in nafa la a tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na ni ala sɔnna ma Morikɛ an tɛ taa ni kuma ye yɔrɔ jan bilen an ye sunkalo musakakow fɔ yarabi an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i haminen don sunkalo ko in na ala ka a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye mais n bɛ fɛ sisan i ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de bi an wulila ka bɔ Bamakɔ an bɛ Segu yan an bɛ denko de la an nana an ka denkundi de la muso dɔw bɛ yen ala kɛlen bɛ ka denko gɛlɛya olu ma Morikɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma bon o fayda an tɛ sɛgɛn o fɛngɛ na denko gɛlɛyalen don jinɛko t'o la dabaliko t'o la toujours nɛmurukumuni n y'a di cogo min na n bɛna da kan bon hali n'i y'a fɛngɛ kɛ ni n k'i k'a baara kɛ cogo min na k'a bɛ confirmer ala fɛ a confirmelen de n kɛlen ka ala ɲini a fɛ ala y'a confirmer o de kama n bɛna fɔ wa n'i dun y'a kɛ o den kɔni b'a da i kɔ la siga kɔni t'o la i y'a faamu bon mɔgɔ jumɛn de b'a bɔ e cɛ de b'a bɔ tile bilentɔ la taa nɛmurukumuni tigɛ furabulu kelen furabulu jumɛn don i b'a furakulu hakɛ o b'a sɔrɔ kulusi de b'i la jala bɛ kulusi min na i b'a don kulusi fɛ ka n'a bɔ i sen fɛ k'a bila nɛmurukumuni sun kɔrɔ ka si ni dugu jɛra taa ta i k'a di muso ma a ka koko 4 k'a la surtout tɛ se k'o bali bilen jinɛjugu ko tɛ se k'o bali i y'a faamu bon kɔfɛ a fɛn o fɛn bɛ yen o ye baara de ye parce que n yɛrɛ y'o laɲini ala fɛ fɛn min b'o la n y'o kɛ k'o ban wa ni mɔgɔ mɔgɔ dun y'a kɛ ko Lamini Dawude ko ten a b'a fɔ ne de y'a kɛ ka d'e ma taa kana kɔni t'o la inshallah ala ka barika don ala mɔgɔ minnu mana kɛ n'i ye den sɔrɔ den barajuru donni dugu la a bɛ gɛlɛya se i barajuru donna yɔrɔ la i ka juguya se ka ban i ka sɔrɔ man di n b'o kɛ ka bɛɛ ladi barajuru ko mɔgɔ kana don dingɛ jukɔrɔ barajuru in bila den ka hikima n'a ka bonya de bɛ barajuru in na i bɛ se k'a ja k'a bila n'a kɔrɔla a ta k'a d'a ma nin ye barajuru ye parce que dɔnni bɛ la ka révolter quoi i y'a faamu barajuru a bɛ se ka fɛn caman ɲɛ mɔgɔ ye i y'a mɛn parce que barajuru don in ye kɔlɔlɔ caman se mɔgɔ caman ma i bɛ dɔw ye u bɛ u ka so cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw don denw ka ca hali 40 nka den kelen si tɛ yen mun ye hɛrɛ sɔrɔ a fa dugukolo kan bɛɛ jɛnsɛnlen don barajuru don de b'o se mɔgɔ ma o ye ladilikan kunkurunin ye bon den kunsigi fɔlɔ fana kana fili jija n'i y'a di a siri ka bila bana ni tɔɔrɔ ko mana den sɔrɔ n'a kunsigi fɔlɔ daji k'a kun n'a ye a bɛ b'a fɔ a ye kuranɛ 15 minutes dafalen k'o di siga kɔni t'o la Allahu akbar faamuyali caman sɔrɔla o la faamuyaliko ɲuman a bɛɛ ka sɔrɔ nin ladilikan in na fayida dira denko kan fɛn min bɛ se ka den ka ɲɛnɛmaw ɲɛ ani ka se ka tiɲɛ Lamini Dawude bɔra ka o ladilikanw fɛrɛ di sisan n y'o fɔ aw ye n k'an tɛ fɛ émission in a ka janya voilà donc bamananw ko ten fɛn banbali o ja tɛ dɔn Morikɛ i bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di kanubaw ma ka don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye sunkalo daminɛ na bon yanni an ka folikan di parce que sisan ko ninnu ko cayala an ma an ka mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka hakɛ b'an fɛ toujours n ye numéro minnu di parce que hakɛ bɛ se ka k'an fɛ ka sɔrɔ an t'a kalama c'est à dire diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ émission a ma sigi mɔgɔ gosi kama nka mɔgɔ kelen de bɛ baara kɛ i y'a faamu keleya ɲɛna mɔgɔ fɛn o fɛn na o ye ala de ye parce que adamaden i mana kɛ cogo o cogo i bɛ fili ka sɔrɔ labilikama tɛ nin séjour in kɔnɔna na anw ma se ka ci caman kɛ k'a sababu kɛ safinɛ baara min bɛ sen na denkuliko in ko tun bɛ sen na bon a ma nɔgɔn quoi ni mɔgɔ mɔgɔ ka ci bɛ ne y'o de fɔ n'i ye vocal bila vocal ma lamɛn weleli kɛ i y'a faamu n'i ye weleli kɛ a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ numéro minnu dilan olu dɔw wele
parce que ko tikile e bi fɛ ka ne wele bon téléphone min bɛ ne bolo e t'a dɔn ne ka baara ye ci mun ye e t'a bɛɛ dɔn e bɛ ne wele bon appel se ka ta o bɛ ne sɔrɔ ci yɔrɔ min na e t'a dɔn quoi yanni ka jalaki ben nka ni man sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ wele n ye numéro minnu di tan n'olu dɔ wele nin de bɛ aw ni karamɔgɔ Lamini cɛ wa n'a bɛ vocal fɛngɛ suyɛli ko tɛ nkalon ko tɛ ci min bɛ ne n'i cɛ kana mɔlɛya parce que minnu b'a mɛn ni ci min don ne y'a kuma dabiri olu tɛna se ka walawala di ne ma bon e b'a fɔ k'e ka vocal mɛnna k'e ma jaabi bon ni ci min bɛ yen dɔrɔn foli ni fɛngɛ ninnu na urgent na a ye foli kɛ dɔgɔya a ka baaraw kɔnɔ parce que n'i ye vocal ci 5 k'a kɛ tanu ni foli e sɛbɛ ko bɛ kɛ vocal wɛrɛ la min a tɛna lamɛn parce que o b'a sɔrɔ temps tɛ yen mun bɛ yen dɔrɔn ci min bɛ yen mɔlɛ ni fɛngɛ ko t'a la a fa a ɲɛ kan n'a lamɛnna o bɛ ci fɔ ne ɲɛna ni solution min bɛ k'a la o ka k'a la quoi n'Ala sɔnna ma n b'o de ɲini mɔgɔw fɛ quoi parce que ko in bɛna ni ko b'a la ka bonya ka ban bon a juguya ni a fɛn bɛ caya quoi bon Ala dun b'a yɛrɛ sagoya la quoi n bɛ se ka mun di mɔgɔw ma ladilikan na fɛn kɔnɔna na o ye nin de ye wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Morikɛ an tɛ se ka bɔ baro la tan f'i ka dugawu ka kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ i kanuba bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que cɛ dɔw bɛ yen olu ka dugawu bɛ minɛ n'u y'a kɛ kun fa ye kun Ala bɛ sɔn i ka dugawu ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. Bon komi adamaden lɛru ye mɔgɔ min ye ne kanu mun ma ne kanu diɲɛ bɛɛ su na nafila kelen ne b'a ta sungolen bonya n'a barika kama ka dugawu kɛ ni kanuba bɛɛ kamana gan de ye sɔrɔ suratili kilasi toujours m'o de fɔ a la suratili kilasi jija i k'a siɲɛ 7 k'a la i y'a faamu i datɔ la i k'i ka ko hami jira Ala la i bɛ mɔgɔ deli mɔgɔ de bɛ layidu ta ye k'a bɔrɔta ni Ala deli a bɛ mɔgɔ dɔ bila mun b'a k'i ye i y'a faamu parce que dugawu ti tɛmɛ suratili kilasi kan mɔgɔ mɔgɔ ye ne kanu ne y'o kanu wa n seko ye fɛn fɛn n b'a kɛ yanni Ala ka kalifa in ka minɛ na segin kɔ tɛ yen bilen i y'a faamu n'Ala sɔnna ma sunkalo in Ala k'a tɛmɛ ko ɲuman jira n na Ala k'an kisi Ala kana malo Ala kana n jira an malo b'a la Ala k'an sɔn Ala k'an sɔnbaw sɔn ya Rabbi. O kɛlen don an b'aw bila yan an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala